body nga na-shoot. Magsumbol. Tulupin na. Magsumbol number 12. Gawin Sino na! yun? Okay, Ay, kala ko SK nalaro pala sa'yo yun. na. To Ramos. Ang labas. Okay na, ulit na. Magsumbol. Good. Napasot mo ako. Tagal ko nang tinagin. Ramos. Rebound by Lupena. Pagumia. Steal by Ramos. Yan mo nga. White ball. Pinapagayon nga sa akin. Anong pilido noon? 28? Kasi ano? Okay na yun. Hindi ganyan ganyan. Kita ang nga ko. Burgos? Burgos yun, yung number 28. Na, natatay pa yata. Burgos na. Smith. Sino siya mo? Magsumbol 12. Hindi ko nakita, sorry. Burgos. Oh, 2 points by Ramos. Lipat sa batibot yan. Number 3. Hindi naililim sa badi. Magsumbol. Niya, walang video si JJ. Awa ko ah. Walang video, JJ. Burgos. Isa lang naman ate eh. Sabi mo kay si Dayan ang mag-video sa kanya. Lupena. Sila pa To ba? Laurel. Basket by Laurel. Sabi ko Hi Dayan, sabi ni Oyen. Yung totoo ko. 3 points? 3 points by Burgos. Ayun na. 8-6 in favor of Yellow. Pumia SK yun. Yellow basket. Burgos 3 points. 11-6. dapat mo na eh. Lamang ng 5. Laang doon. Ha? Ate, ikaw na. Papalit ako ng big boy, bebe. Magsubol. Big boy. No good. Magsubol again. Wala pa rin. Big boy, bebe. Big boy. sobrang yabang! Ate, nakaupo na ako sa kampo. Maglaro. Yata kayo maglaro. Ramos 3 points. Ubus kayo sa 3 points. 8 na lamang. Go, CJ! Magsubol. Ah, nandiyan ka pala. Dahil JJ. Ramos. Maalat Good. pa, baka maalat pa mamaya. SK. Siya, nabura na. Ang SK, bawal yun. Tangin na mas Foul number 11. Ramos. Ang over pa yan. First foul, first team foul. 2 free throws by Laurel. Bakit ba? First Ay, sorry po. Wala ko sinumbara ako, nagsalta. Hindi rin Last throw. si Budi. Kakain na ha. Good. Kiray. Kiray, nakita mo. Kiray. Kiray. 3 points na. Ramos 3 points. 10 na naman. 10 ha? Number 11 yan. Oo. Ramos ang pala nanana. Magsumbol after 3. Babawi kaya. No good. Nakina mo, JJ, matulog ka na. Ramos. Papakapagod. To Ramos. No good. Rebound by Laurel. To magsumbol. Magsumbol. To Laurel. Wala. Ba't kaya sila mag-shoot? Foul by number 11. Ay, nakakatigit sa akin. Second foul by number 11. Para mananalo nga. 3 minutes. Laurel. Basket by Laurel. 2:50. Ramos, attempt 3. Yes, sir! Nakakatatlo na yan. Ang galing no. 29. 11 kalamangan. Parangan nyo na unahan. Yun. Oh. Para bunggo, di na JJ, matulog ka na. Ang tanga na hayop na ako. Kakamuta ka pa. Tangina ka. Ang tanga ka, Dari. Ramos, 2 points. Magkakamukha. Sorry po. JJ, magkakamukha. Sorry. Lupin na! No good. Ramos to Ramos! Oy! Escape to the Laurel.
Laurel attempt 3. No good. Time out. SB1. Aba, iba yung pala rin. 22-9 ha. 13 lamang. Ayusin! 13 ba? Yung pumasok. 17 ka talaga. Yeah, pag-aataw mo na. At 26. Ayaw daw kayo, ayaw. Kaya nag-account ka. Eh, Kiray. Ay, kung account niya, sigaw lang Yellow. daw yan. Yellow ko lang. Ramos to Burgos. To Ramos. Patay na naman. Ala! Ramos. Yellow. Sa main. 14 to shoot. No! Galing ko no. Ako taga-sigaw nila. Ayoko sa 1 and 20. Laurel. Foul number Balikin natin yan 28 na naman. Burgos Isa pa naman! commits first foul. First. Ay, tulog na ni. 1 minute and 2 seconds. First Anto throw kayo? kay Kumiya. No good. Galing, pwede pa my day. First quarter pa lang naman. Last throw. Wala pa rin. Wow, Gabriel. 2 points by Gabriel. 55 seconds. Patay na Burgos. Patay na naman. No good. Aba! Malas. Foul. Number 13. Gabriel. First foul by Gabriel. 39 seconds. 39. Birthday eh. 35. Nanghina si Bude. 30. 25. Dikit eh. 20. 10 seconds to shoot. Kaya ni-shoot mo, sayang MB. Basket. May highlight na. Kanina low. 10. Yeah. 5. Istong ex mo yun, no? lahat sila. 3 10! points. 24-16. Walong kalamangan. Mga kabidyo na isa naman. Ako ba agad ng walo? Ang ganda. No, karasway na no. Bigyan ng lalambot. Ganun trabaho eh. Ayaw mo bigyan ng Gatorade. Ah, nagpaparinig. Walang Gatorade. Wala daw Okay, SB, Hi. SB. Manager, wala daw tubig. Eds. Kumakaro sa ano. Oo, JB! Kumaro dyan, 10. Ayos, dagat. Yun na. Foul by number Kiray. 21. Kiray. Makalata rin. Kita mo ang post ko Ramos, first foul. kanina madaling araw. First team foul. Ayos pa din no, kahit nakainom. Sino? Yung post ko kanina madaling araw. First throw, no good. Doon naman ako natuwa sa iyo. Last throw. Pagising ko may nakapost. Good. Nalalabot na ako. Bili mo nga tubig yun ayun. Buya ka ng pera. Yun. Bili mo. Kapag sarado. Bili, asset. Ay, asset daw. Ito na. Asset. Yung malaki. Bili ka nga ng ano, ng tanga, ng bubble gum. Katanga-tanga. Yun. Isasara lang. Rebound by Ramos. Out of bounds. Yellow ball. 24-17. Dito pa rin malamang ng Ramoses. Tuliano. To Ramos. Foul. Small rep.
Number 13, Laurel, second foul. First team foul. First throw is no good. Last throw. By Ramos. Good. Ang ganda ng tawa. Buong buhay. Basket. May magsubukan. Sunong pala ka, papal. Sunong pala ka. Yeah. Magsubukan. Smeyo, binigay pa Wala dati. nang nagpapantay. Toledo for 3. Wala na nagpapantay eh. 28-19. Balik sa siya mga lamangan. Sila nag-get-rate. Burgos. Ang bakda eh. To Ramos. To Burgos. 3 points. Matuwid talaga yan. Hindi yan, yan. Baga. Ayan, second quarter pa lang. Huwag kang maingay, nanonood ako. Mga yan. Holding foul. Number 21, Olympiada. Olympiada, second foul. Second Lagi na yun na si Pao. Second foul, Olympiada. Hindi pa naman ito pangalan. Second team foul. Ang cute mo. Ikaw pa yun. Madali naman ang ulo niya. Cantarejo, no good. Laurel. Pasok ko Laurel. Sampo naman, sampo. 4 and 30. 31-21 in favor of Ramoses. Ramos, 14 to shoot. Oy, Okay, line violation. Bola ng 31-21. Time out. Time out. Yellow. walang bubble gum? Time remaining 4 and 16. Score. Kian. 31-21 in favor of Kian. Ramoses. Sampo naman. Uminom ko ng kahit konti. Atid mo. Ako ba nag-schedule? Sa SK Rebel. Basket. Ba't di mo masisi SK mo? Andun siya nag-schedule na. Siyang ito, ano, Sino nakashoot? si Laurel. Basket by Toledo. Antay! Oh! Ano ka ginawa ko? Di ka inayos ko. Up. Foul. Number 26, Kovia. Kita yan. Ano, sete? Ano ginawa ni Kian? Bukas Hindi na, ko nga alam dapat na may umaga eh. pwede nang diretso ka board, linggo eh. Siya, wala na. Sana na, next week na, next week. Toledo. No good. Kanya pa din. Toledo again. 10 seconds to shoot. Reset na tayo sa 14 ha. Pupo. Atay. 5 to shoot. 3 points. 2 points. 35, 23. 12 na kalaman. 12. 3 minutes and 10. Nag-attempt. Wala. Gayan. Toledo again. 3 points. Tambak na kayo. Parang ano yan. 38, 23. 15 lamang. Kinakabahan sa Edeling. Hindi na ako nakaban sa inyo. Ah, nag-ilong din dyan si SK. Nag-ilong ka na? Lagay na. Sayang nga pa tubig. Second quarter pa lang naman yan. Second pa lang. Napakasayang pa yan. Second pa lang. 2 and 40. 15 lamang nga, 15. 14 to shoot. Burgos, 3 points. Sabi mo tuwid yan. 41-23, 18 lamang. Yeah. Foul. Magad. Foul number 21. Olympiada. Third foul. Substitution rep. Third team foul.
Substitution, tatlo na yan, tatlo na. Joke lang. Okay, first throw kay Kumiya. Pagka hindi tayo magkakaroon. Good. Last throw kay Kumiya. Good again. Shout out. Saan nga memory? Shout out po kay Eloisa. Marie Delilo. Ramos na good. Kuya, gulang na no. To Kumiya. Kumiya, basket kay Kumiya. Yan, tama yan. 2 minutes. Tagasan ng mga Ramses na rin. 41-27. Balik sa 14 kalamangan. 6 din. 14 to shoot. 10 seconds to shoot. 5 to shoot. Ramos, good. O, bola. 24 seconds violation. 24 seconds violation. Ganda Sa white na. Ganda na shoot ni Kuya. Hindi ko Ganda na mo. galit. Direct yun. 24 seconds violation. Ayun, shoutout sa 11 na nanonood. Komiya. 1 and 30. Ay, siya nga. Ay, siya nga. Burgos! 3 points! Quick release yan. Tayo ka matuwid yan. Tuwid talaga yan. Nakaka-apat na 3 points na yan. Mula assist. Oo, nakaka-apat na. Naku, Susunod. walang mga shot. Same ball. Kasi nangyari pa sa... Go. 1 minute! Slow motion. 1 minute! 3 points na naman. Burgos again! Kanya yun eh. 47-27 by dalawang. Again. Foul! Loose ball rep! Number Ako pipita sa inyo. 11, Ramos. Third foul. 14 foul. 46 seconds. Bait na lamang ha. Hindi na kita maglalaro. Yun. Aba, Gayon kami mga player ah. Nagagayon na kami. Cantalejo. Basta ka tatawag ka na po. Hindi pipretro kami. Okay, 31 seconds. 31. tanga ni JJ. 18 pa na lamang. Sige, sige, hindi ko na makita. Cantalejo, 2 points. 2 points lang. The shot clock is up. 20 seconds. 47-31. 16 pa na lamang. 15. Ay! Ay, nako! 10. Wala. 5. Naku po! And Tatanga. for the second quarter, 47-31. 16 na naman, 16. Ha? May technical. Listen. Okay, technical, number 12. For continuous complaining. 47-31. 16. Wala na oras. Third quarter tayo. Pwede na. Okay, yellow. Yellow ball. Yellow. Kanilang araw. Okay. Third quarter, third. Tagal pa niyan. 2 quarter pa yan eh. 16 na lamang. Burgos, Lugod. Yun eh. Cantalejo. Tukian. Foul, number 3. Nagbabangkay ng block ni Ramos. Ramos, number 3. First foul, first team foul. Ito na hapdi pag nababa na. First throw kay Kumiya. Pwede ko mga sa Aba. kaliwa. Last throw. Kilala mo din yan? Last throw, wala pa rin. Offensive rebounds kay Kumiya. To Kumiya. Nasa kanya sa inyo? Oo. Oo nga. Basket kay Kumiya. Okay. 14 na. Nasa kanya, 20. Ramos to Burgos.
Nakakalima na yan 3 points si Burgos. Burgos! 3 points! Nakaka-anim na yan. Quick release. Yan sabi ka and shoot. Kung may 3-point contest ulit tayo ng pambato, no? 15 naman, 15. Parang Clay Thompson. Catch and shoot. Steal. Red. Unsportsmanlike foul, number 28, Burgos. Unsportsmanlike foul. Baba, labas kayo, labas. 2 free throws yan. Labas, 3 minuto. At Burgos, 3 minutes. Labas muna. Babalikan ng 3 and 44. Second foul, Burgos. Second team foul. Ramoses. 2 free throws by Liyakap na eh. Kumiya. Makakabalik ka, Burgos, 3 and 44 ha. Kasi 6 and 44. 3 minutes ka muna dyan. Sayang, nakakaanip ka ng 3 points. Sa 3 minuto, madadagdagan sana yun. Basta ba nakalimutan? 50-36, 14 na lang. Possible 13 kung ma-shoot. Okay, inyo bola, inyo. 14 to shoot lang ha. Ano ang mata nito? Hindi, inyo pa rin. 14 to shoot. 6 and 44, napakatagal pa. Okay, di pa lang. Okay lang yan, di pa. Dapat doon na sa malapit sa ring. Offensive foul, number 13. Offensive. Third foul. First team foul. Buti, third pa na. Buti, third foul. Ramos. To Ramos. Uy. 3 seconds violation. Nang itlog na. Kung spot, Ramos, kung spot. Same ba tayo? Hindi spot eh. Kiyendo ko na sa baba. 6 minutes. Cantalejo. Wala pa. Walang kaano. Nagkakagandahan ng bantayan. Kanina, medyo manami ang bantayan. Ngayon, hop! Traveling violation. Hindi makabidyo ng ayos. 2 minuto na lang. Oh, wala pa. Foul number 3, holding foul number 3. Number 3, second. Third team foul. Kumiya to Laurel. Same ball. 11 to shoot. 5 and 28. 11 to shoot. Yun na, ganda. Ala. Iyan. Okay. Putang ina niyo. Lambot nyo. Daig nyo pa ang ano eh. Ramos to Ramos. Spot yan, spot. Spot. Iyan, patay. Oh! Traveling violation. 5 minutes sakli, 5 minutes. 50-36 pa rin, ha? Tagal ba yan? Third quarter pa lang tayo. Ramos, no good. Rebound by Cantalejo. Cantalejo, wala. Talaga naman. Wala talaga po. Mag-inom ka pa kaya si... Ramos. To Ramos. 3 boys! Yun ang pinatay sa inyo. 3. Ang daming tres ng yellow. 53-36. 15 seconds to shoot. Hindi naman kita. Yellow ball. Malas sa bola.
Gigil, basta nanggigil. Malapit sa laro mo. Olympiada na good. Tinulak na eh. Yeah. Pati si Kiyat. Talagang pag nanggigil, wala na. Time out daw. Time out. Super blessing 1. 3:48. Gigil. Pero walang laro. Basta nanggigil. Paatsi ng player. Walang laro. 53-36. Sure ball, guys. 17 naman, 17. Malayo pa. Third quarter pa lang naman tayo. 3:48. Third quarter. Matagal ba yan? Half court lang yan natin. Sino wala na? Si Burgos. Wala. Nagdamit na. Talagang Sabi. tulig. Burgos, pwede na, Burgos. 3:44 kanina dapat. 3:34 na lang. Pwede ka na, Burgos. 14 to shoot! Wala na sa akin, dalawa na agad eh. 10 seconds to shoot, 10 to shoot. Burgos, pwede ka na ulit, ha? Gigil na. Gigil na. 5 to shoot! Uy! Arte oh! Pensa batang nga po yun. May buti. Ay! Sa laki nga naman ni Kian. Sa 15 na lang yan, uy. Foul number 12, magsumbol. Magsumbol. First foul, second team foul. 3 minutes and 1, side throw in. O, tapusin ko. Third team foul. Ah, Third quarter pa lang. 3 minuto. 53-38 ha, 15 pa rin ang nakalawangan. 5 to shoot! Olympiada! Iba din na. Basket by gayong ka naman. Kumiya. Huwag nyo nabantayan. 13 na lang yan. Ramos! Okay pare! Sige, dead ball lang, dead ball. Gay, Kiya, huwag ka mapagod. Yan, tama yan, tama yan. Madami kong Lalabas na. highlights. Kaya mo yan. Tinatawa na. Kiya, huwag ka nang alis dyan. May pang my day na. Uy, natuhod! 15 to shoot, 15. 2 minutes and 18. Nagdadasal pa si 15 to Jay. shoot. Uy, spot yan na spot. 10 to shoot. Yan na ka, JB! Substitution rep. Yan ang sharp shooter. Bumalik na. 2 minutes and 9. Kaya puti. 2 minutes and 5. 15 to shoot. Ay, pasok ko na, pasok na lang. Ay, tanga! Naku po, JJ! Gayon! Cantalejo. Sayang! Nakababa po sa single digit. Ang lamangan, 9 point lead. Iyon lang. Kinaya. Balik ulit sa double digit. 55-44. 11 kalamangan. 1 minute and 40 seconds. 15 to shoot. 1 minute and 30. Naku po! Si JJ nga! Foul by number Walang kayo! 28, Burgos. Number 28, Burgos. Third foul. Warning for penalty. Warning for penalty. Saved by SK. Wala, Jay. 1 and 25. 55-44. Wala malas. Okay, pag-shoot off. Bagong angle, bagong angle. Foul again. Wala yan. Olympiada. Pag-shoot. Warning.
Warning, Olympiada. Fourth foul. Yan ang yan. Pas 55-44. Aba, dalawa pa. Lumiban sa gitna. Aba. Nakita eh. Talagang popo. Popo nyari. Shoot! Yun. Time out, promises. 55-45. Sampu naman. 1 and 21. 1 and 21. Wait lang to. 55-45. Sampu. 1 and 21. Sa 10. Kaya niyo yan, guys. One game. Third po eh. Kaya pa nga bulin. 55-45. Sampu to. Tagal muna. Third 121. quarter pa lang. Kasi pa rin. 15 to shoot. Still. Tangin JJ. 1 minute and 5. Yan! Diyos ko po, Kian. 1 minute. Kung kanina pa. Wala. Foul by number 12. Magsubol commits. Second foul. 13 foul. 51 seconds. 50 seconds. 45. 10 to shoot. Wala. Ay, siya. Patay. Masal pa pa 38. 38 seconds. Ano wag kilo? Yun o, yan. 35. Wala. Arte pa. 30. Papa! Papa! Uy, SK! Yun! Uy, nakapag-contribute May pang-highlights naman. na. Nakapag-contribute naman. May pang-highlights na, isa lang. 15! Ay! Foul, number 12. Third foul, Nakakasulo. Magsubol. 10 seconds, third foul. Kanina pa yun. Warning for penalty. 55-49, anin na lang yan. First throw by Ramos. Wala. Ako, pagod na. Hindi makita ko sino eh. Last throw by Ramos. Batang lansa. No good. 5 3 points. Diyos ko, Kian. 55. Ay, oy, 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 oy. Andang. 55-52. Tatatlo. Hugayan ka naman. Ayun. Natapon na siya. Kaya nyo pa yan. Kunin nyo, uy, kunin nyo muna. Ayun ba, inom mo na inom. Nawag na kami na. Ba't kayo inom pa yun? Buti pa mga bata din sa dos na papakinabangan. White. White ball. Tatlo Yan, naman, dyan na tatlo yun. ha. Ay, pan naman yan. Eh, so may ano. Basket. Isa na lang naman, isa. Shoot na, Jay! Abol, abol, abol. Uy, nakatabi lang, lang. Tambako. Ang sursugon. Di ko last pa. Oh, lalupit ng... Automatic yan, automatic. Jaden! 50 to shoot. Jay, Jay, tanga ka! Jaden! Wala tanga. Highlights. Wala.
Patay. Burgos. Akala ko Cantalejo. isushoot mo pa eh. Cantalejo. Yeah! Ano kaya, Popo? Burgos. 3 points. Kuwit talaga. Balik po sa kapat. 7th initial kay Thompson. Balik! 14 to shoot. 10 to shoot. 3 points. Ginawi naman. Magayong ka naman. Oh, isa na lang, isa. Isa guys. Kaya niyan. Hingal na si Kian. Aba, ikaw magtatakbo diyan pag hindi ka hiningon. Foul. Foul number 12. Na yun. Number 12, court foul. Warning na. Magsubol. 58, 57. Stop. Stop. Lamang ang yellow. Stop. Tagal ko eh. 6-11 ko eh. Okay, 2 free throws by Ramos. First throw. Wala. Jaden! Pagod na. Iisa lamang. 58-57. Pagod na talaga. Nakayuko. 58-57 in favor of Ramoses. 6 minutes. Ang tagal pa. Makalamang kaya. Yan na, yung pagtunas ko na Ramo, Burgos, no good. Ganda. Chase favor. Lamang na po. Nakalamang din yung fourth quarter. Time out. Time out, Ramoses. 5:29. 58-59. Jaden! May lamang na kayo isa. Sila ang time out. Lamang niya na isa. Bagyan na nakalabang. Kunti na pang trouble. Ang kalaban. Okay. Ramos na bola sa yellow. Yellow ball. Yellow. Ispat mo. Ay, kiyan na talaga. Malakas ah. Ramos. Ramos again. Five to shoot. Patay. Tumali sa ring. Tumali sa ring. Umabot. Steal. Foul. Number 14, SK. SK. Graduate! First foul. First foul. First foul. Second team foul. Oop. And one. The shot is counted. Foul number 14, second foul by SK. 13 foul, bonus shot. Lamang na ulit po. Ang yellow substitute shot. Pasok. Pasok. Isa lamang ha. 4 minutes and 22. Matagal ba yan? 4 and 22. Bonus shot. Bonus lang yan ha. Talagang hindi makashoot. Ala. Still po. Still pala ni Ramos. 18 to shoot. 18 to shoot. 60-59 in favor of yellow. Sa lamang isa. 15 to shoot. 10 to shoot. Yan!
Basket. Luwag na luwag. Yan tayo magtanong na lang. Yan. Ganda ng SB. try. Elba. Time out. Hura. SB1. Tiisan tayo magtanong. Ilan ang lamang ng yellow? Apat na ang lamang ng yellow. Tatlo lamang. 62, 59. Tiisan tayo out both teams. 3 and 57. Almost 4 minutes. Tigisan tayo out both teams. Back to the ball game. Yan, pasok lang ng pasok. Mga bata, ang bola. Okay. Tatlo lamang, tatlo. 62-59. Isang possession lang yan. Cantalejo, nawawala tayo ng bola. Patay, maagawan pa, sabi na. 15 to shoot. Lakas. Oras. 3 and 40. 3 and 40. Tatlo. Pati tatlo lamang ang possession. Huwag mo kupitan. Parang says, 15 seconds to shoot. 10 to shoot. Pang! No good. Balik oh. ganda. Mga nag-inom lang, nagkagaya na. 3 minutes and 10. Tatatlo! 15 to shoot. Okay. 10 seconds to shoot. Converse, no good. JB, 2 minutes and 50. Kumiya. To Laurel. Hey! ano ba? Cantalejo. Basket by Cantalejo. 62-61 in favor of yellow. 2 minutes and 35. Ramos. Tinulak na. Hulula na magmanonood dyan. Steal. Steal. Ramos. 3 points. 3 points. Full goal. Kapit na eh. Bantay nyo, bantay. Ken, makipaghawa kamay ka dyan. Malas. Substitution. Substitution. Lakas na SK. 65-61. Apat na lamang. 2 minutes and 3. Tagal daw. Last 2 minutes. Ang luwag na naman. Basket. May patalo pa kayo. 67-61. Anim na lamang, anim. Anim ang lamang. 1 minute and 55. Shoot! Laura Lungud. Rebound by Ramos. To Ramos. 1 minute and 45. Ano ka? Pushing foul by number 13. Number 13, warning. Anong penalty? Warning for penalty. 1 and 40. 67-61. Ano man lamang. 14 to shoot. Good, Rayo. Step in, no? 5 to shoot. 6 seconds to shoot. 6 to shoot. 6 to shoot. 6 seconds to shoot. 6. Steal. Shoot! Basket. Apat pa, apat pa. Apat na lamang po. 1 and 27. 1 and 27. Ang siki. 1 and 20. Kiki yun.
dali! 1 in 11, 67, 65. 1 in 11. 1 in 11. Okay, penalty na. Foul number? Cantalejo. Time out niya? Time out, SB. Wala na time out ang SB, ha? Penalty, penalty. Dalawa na lang? Dalawa na. First personal foul. Aray ko. Dalawa naman. 1 minute to 9. Sila tayo? Si Magsumbol. Back to the ball game. 1 minute and 9 seconds. Dalawa lamang. Napakahaba pa lang. Para sa court. Malaki-laki, puro mga pakyo. Vamos! Yak! First throw! Aray ko, mas amo. Team sisihan na eh. Okay, tatlo. Nakalamang ang tatlo. Cantalejo basket. Baitan tayo. Isa na lamang, 1 minute and 2. Isa na lamang. Lamang na po ng isa. Napagod na ang dilaw. Titira 50 seconds. 15 to shoot. Tapos. Napagod na. Ramos. Active ball. Reset sa 14. Kita pare. 14 to shoot. 14 to shoot. 45 seconds. Isa lamang. Isa. Wala pa, foul! Wala foul! Why na nga? Ipasok. Tumira Dalawa kayo para dyan. makapasok. Wala foul! 45 seconds. Ay! Oh, wala na. Natalo. Take time. 43. Natalo ang dilaw. Sakali. Take time, take time. Napagod na. Up, wala pa pala. Huwag mo na magtulakan. Sige, magyakapan muna kayo dyan. Hoy! Tangano na. Hey boy! Bilyado na ang SB. Pagkakatira. Take time. Foul. Foul number 24. May penalty na? 24 foul. Ang hilig sa ikot Penalty na. foul. First team foul pa lang yan. 33 sila pa. 33 seconds. 3-3. Take time. 19 to shoot. 15 to shoot. 25 seconds. 10 seconds to shoot. 5 to shoot. Favorite siya. 17. Tatlo lamang. 17 seconds. 71, 16. Tatlo lamang. 17. Ano ba yun? Good Yun, job. pwede yun, pwede yun. 15. Wala! Basket. Napaganda pa. Take time. 12 seconds. 12 seconds. Isa lamang. 12. Foul. Number 3. Penalty, penalty. Third foul. Penalty. 11 seconds. 11. Shoot mo na yan. Isa lamang lang. Isa. 70, 71. Lamang lang. May Shoot! tamang tangkamos. Isa. Sige. Nice! Pag-shoot mo ulit. Pag-shoot. Surbal! Okay, 11 seconds. Isa lamang ng SB1. 3 points dyan si Kuya, no? Apay. Naku! Patay. 10. Wala! 5. Oh, wala! Oh. White ball, white ball. 3 seconds. 3. White ball. No, two. Tuhod. Baka tuhod. Balik tulo. Baka tuhod balikat. 3 seconds. 3. White ball nga. Tumakas tuhod.
Kaya lumigaw ang bole. Ulit sa una. Possession arrow, yellow. Time out, yellow. 3 seconds, possession arrow ha. 71-70. Lamang ng isa kayo. 3 seconds. 71-70. 3 segundo lang ha. Isa. Isa lang ang lamang. Oy, golden ship, penalty yan. 3 segundo ha. 3 segundo. Yellow ball, yellow ball. Wala pa! Jaden! Ano ba? Jaden! Wala nga pare, wala. 3 segundo ha. Pag ang kasunod ka ng sabi ko, buzzer na lang. 3 seconds. O, di ba lang ha? O, wala mong galawan, wala mong galawan. Wala mong galawan. Okay. Kailangan laro ulit. Okay, ready? Ready players, 3 seconds. Congratulations! Ano ba, SP? Napagod ka ngayon. Kapit daw eh. Kita naman sa video wala. Salamat. Malalaki, puro mga pakyut. By Lawrence Comilla. Sino? Ano nangyari sa inyo?